वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स आपण मानक समस्त को दशहरा बा विजया दशमी समस्त को हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। तो फ्रेंड्स आज पाखरु आमर थिला 2 अक्टोबर रु जे आमे आज पाखरु क्लास स्टार्ट करिबा और टीटी एंड जेटी रो। तो जेहेतु आपण माने आज समस्ते दशहरा रे बहुत व्यस्त थिबे, समस्ते एंजॉय करुथिबे, तो सेति पई मो क्लास टी को भाबुची आज आमे जो ओटीटी पेपर 1 रो आमर मार्क एनालिसिस विषय रे टिके भलो भाबे डिस्कशन करिदबा। आपण माननको गोटे इम्पोर्टेंट कथा मोर कहिबार थिला, मो एक्सपीरियंस रो कहूची। आपण माने आदौ भी भाबिबे नाही जे ओटीटी रो तो नोटिफिकेशन आसी नाही, तो एबे ठारू आमे काहेकि पढ़िबा। तो फ्रेंड्स ओटीटी रो नोटिफिकेशन जेबे बाहरे आपणकर गोटे मास भितरे फॉर्म फिलअप हो जाए एंड आउ गोटे मास भितरे आपणकर एग्जाम हो जाए। तो मात्र आपणक पाखरे 1.5 मास पाखापाखि आपणक पाखरे टाइम रुहे। तो सेतिक दिन भितरे आपण माने आपणकर पेडागोजी आउ कंटेंट आपणकर जो इंग्लिश ग्रामर ओडिया ग्रामर कि आपणकर हिस्ट्री जियोग्राफी कि जो माने मैथ देबे सेमानकर मैथ साइंस, तो सेगुड़िक कैप्चर करने को बहुत डिफिकल्टी आसी जाए। तो सेति पई फ्रेंड्स मु भाबुची आपण माननकु केमती लागिवो मु जानि पारुनी, तथापि मोर आपण माननक पई गोटे सजेशन रहिबो। आपण माने जदि नोटिफिकेशन आसु किंबा न आसु, जदि आपण माने आजि ठारू गोटे प्रॉमिस कला भलिया जे आपण दिनर 2-3 घंटा ता पई 2-3 घंटा टाइम देबे, ताहले नोटिफिकेशन आसिले आपण मानकु आदौ भी व्यस्त लागिबो नाही। आ आपण मानकु नोटिफिकेशन आसिला बेलको ऑलरेडी आपण माने ओटीटी माने आपण जो सिलेबस टा रहिछि ताको ऑलरेडी आपण सारी देथिबे। नोटिफिकेशन आसिला परे आपण केवल रिवीजन ही करिवे। तो मु सेति पई आज पाखरु क्लास टी काहेकि स्टार्ट कली जे आमे नोटिफिकेशन बाहरिबा भितरे मु आपण मानकर दायित्व नेकी टाइम टेबल बनेबी। नोटिफिकेशन बाहरिबा पूर्वरु आमे कोन करिबा ना हमर कंप्लीट थियोरी एंड एमसीक्यू पेडागोजी हैला कि कंटेंट हैला सबु को सारी दबा। आदौ भी आमे बाडे नबा नाही। मु आपण मानक पई डेली इवनिंग रे संध्या बेले 30 रु 40 मिनिट कि घंटे पाखापाखि गोटे क्लास आनिबी। आपण गोटे दिनर से गोटे क्लास को जदि देखुचंती आपणकर नोटिफिकेशन बाहरिबा भितरे मु आपणकर थियोरी एमसीक्यू सारी देबी। संडे रे आपणकर डाउट क्लियर एंड मॉक टेस्ट सारी देबी। तो नोटिफिकेशन बाहरिबा भितरे आमे ऑलरेडी पाठ पढ़ा सारी दबा, पूरा कंप्लीट सिलेबस को आमे कैप्चर करि दबा। तापरे कोन हबो फ्रेंड्स ना जतेबेले नोटिफिकेशन आसीबो आमे 1.5 मास केवल रिवीजन करिबा। आ आपण मानकर जोटी डिफिकल्टीज पॉइंट गुडिक थिबो सेही गुडा को खोजी की बाहर करिबा, ताकू ही केवल आमे डिस्कशन करिबा। तो मु भाबु जे जदि आपण माने मोर एई प्रोसेस रे एकमत हेबे, ताहले आपण माने ओटीटी हैला कि जो माने जेटी जो माने भी देबे, मु भाबु जे आपण माने आदौ भी केही फेल हेबे नाही। समस्ते क्वालिफाई 100% करिवे निश्चय, एथिरे आदौ भी संदेह नाही। देखिबे थोरे मो सहित ट्रायल नै कि देखंतु। जदि आपण माने आजि पाखरु पढ़ा स्टार्ट करूचंती, मु आदौ भी आपण मान को कहू नाही जे 10 घंटा 12 घंटा 5 घंटा 8 घंटा एमती पढ़ंतु, जेहेतु नोटिफिकेशन आसी नाही। आपण माने 2-3 घंटा टाइम दियंतु। जोटा को मु अपलोड करूची सेटा को आपण माने भलो भाबे सुनि दियंतु। जोटा मु अपलोड कली सेटा को टिके आपण माने गोटे नोट कॉपी करिकि टिके नोट लेखि पकांतु। आपण माने सीडीपी रे गोटे, ओडिया रे गोटे, इंग्लिश रे गोटे, आउ जो माने मैथ साइंस देबे गोटे, जो माने एसएसटी देबे गोटे, चारोटी नोट कॉपी बनांतु। मु आपण मानकर जो थियोरी क्लास करिवि आपण माने सेटा को सुनिबे। आपण माने जो इम्पोर्टेंट जो कथा गुडा थिबो मु ताको आपण मानको बारंबार रिपीट करके बुझेइबि, ताको आपण माने टिके नोट करि देबे। जहा फଳରେ कि आपण माने जदि से जो दिन जोटा को मु अपलोड करूची ताको जदि सेही दिन आपण कैप्चर करि नेले, देखिबे आपण माने निश्चय ओटीटी क्वालिफाई करिवे एंड जो माने जेटी देबे जेटी मध्य क्वालिफाई करिवे निश्चय करिवे। जेटी रो जेहेतु आउरी रीजनिंग पार्ट रहुची, तो सेमानंकु तो आजि ठारो प्रिपरेशन करिबा निहाती दरकार। तो फ्रेंड्स
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସଜେସନଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସଜେସନ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଓଟିଇଟି ଆଉ ଜେଟିର ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଜୋରସୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟ୍ସ ଆଜିରୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ପଲିଟି ସବୁର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ନୋଟ୍ସ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଆଜିକାର ଯୋଉ ଟପିକ ସେଠିକୁ ଯିବା। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଓଟିଇଟି ପେପର 1 ଦେବେ ବହୁତ ଜଣ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଟିଇଟି ପେପର 1 ଆଣ୍ଡ ପେପର 2 ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ପଢେଇବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଓଟିଇଟି ପେପର 1 ଆଣ୍ଡ ପେପର 2 ମୁଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ନିଶ୍ଚୟ ପଢେଇବି। କିନ୍ତୁ କିଛି ପାର୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଡିପି ର ହେଲା କି ଓଡିଆର କି ଇଂଲିଶରେ ଆମର ଏସଏସଟି ପାର୍ଟ କୁ କି ଇଭିଏସ୍ ପାର୍ଟ କୁ ଯିବାନି, ସେଗୁଡା ତ ମୁଁ ପୁରା ଅଲଗା ପଢେଇବି। ଇଭିଏସ୍ ଆଉ ଏସଏସଟି ମ୍ୟାଥ ସାଇନ୍ସ ସେଟା ମୁଁ ପେପର 1 ପେପର 2 ପୁରା ସେପାରେଟ କରିକି ପଢେଇବି, ଆଦୌ ବି ଆପଣ ଓରିଡ୍ ହେବେନି। କିନ୍ତୁ ସିଡିପି ର ଓଡିଆର ଇଂଲିଶର କେବଳ ଯେତେଟା ସମାନ ପାର୍ଟ ରହୁଛି ସେତିକକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଥମ୍ବନେଲ ରେ ଦେଇଦେବି ଯେ ବୋଥ୍ ପେପର 1 ପେପର 2। ତ ଯୋଉମାନେ ବୋଥ୍ ପେପର 1 ପେପର 2 ଦେବେ ଦେଖିନେବେ। ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ ଅଲଗା ରହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା କରିକି ପଢେଇବି। ଆପଣ ଆଦୌ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାସ୍ କେମିତି କରିବେ ତା ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଆଦୌ ବି ଓରିଡ୍ ହେବେନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଯୋଉ ପେପର 1 ଯୋଉମାନେ ଦେବେ ତାର ସିଲାବସ ର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଅଛି ମାର୍କ ଆନାଲିସିସ୍, ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଟାଇପ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଫେସ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ 30 ମାର୍କ ର ଦବାର ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପେଡାଗୋଜିରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସିଡିପି କୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଆ, ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସବୁର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ରହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଟଚ୍ ରେ ଆସିଯିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଆରେ ରହିଲା 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ 30 ମାର୍କ। ସେ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆପଣଙ୍କର 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ରହିଲା। ତ ସେଥିରୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପେସେଜ ରହିଲା। ପେସେଜ ରୁ 5 କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ୟରୁ ଆଉ ଗଦ୍ୟରୁ ଆସୁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 10 ମାର୍କ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜିରୁ। ତ ପେଡାଗୋଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ଥର କରିଦେବି। ଆପଣଙ୍କ 10 ରୁ 10 ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ଆଣ୍ଡ ପେସେଜ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଇଂଲିଶ। ତ ଇଂଲିଶ ରେ ଯୋଉ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର 30 ମାର୍କ, ତ ସେଇ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଠିକ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା 20ଟି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପେସେଜ ରହୁଛି, ଦୁଇଟି ପେସେଜ ରହୁଛି 5 କରି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 10 ମାର୍କ ରହିଲା ସେ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜିରୁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ମଧ୍ୟ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁ ଆପଣଙ୍କର 6, 7, 8 ତିନୋଟି କ୍ଲାସ ର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କୁ ଆପଣ ଆଜିରୁ କରନ୍ତୁ। ଆଜିରୁ ମୋ କଥା ମାନିକି ଆପଣ ଆଜିରୁ 5ଟି କରିକି ମ୍ୟାଥ କରନ୍ତୁ। ଆଦୌ ବି ଅଧିକ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ବାଡେନ ନବାକୁ କହୁନାହିଁ। ମାତ୍ର 5ଟି କରିକି ମ୍ୟାଥ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର 20 ମ୍ୟାଥ ରୁ ଆପଣଙ୍କର 20 ହିଁ ରହିବ। ତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ପେଡାଗୋଜିରୁ ଆପଣଙ୍କର 10 ମାର୍କ ରହିଲା, ସେଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 20 ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର 10 ହଉଛି ପେଡାଗୋଜି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ତ ଆମେ ଏଇଟା ମାର୍କ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛେ। ତାପରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସିଲାବସ ର ଯୋଉ କୋଉ ବୁକ୍ ତାକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ। ଯୋଉ ସିଲାବସ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କାଲି ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବି। ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ବହି 6, 7, 8, 9, 10 ର କୋଉ ଚେପ୍ଟର ପଢିବେ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ବୁଝେଇଦେବି। ଆପଣ ଆଦୌ ବି ଓରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି ଯେ 6 ରୁ 10 ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି। ନା, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଚେପ୍ଟର କହିବେ ଆପଣ ସେଇଟା ହିଁ ପଢିବେ, ଆଦୌ ବି ଓରିଡ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ତ 30 ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା 20 କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁ 10 ହଉଛି ପେଡାଗୋଜି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଯୋଉ 150 ମାର୍କ, ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ, ଆଦୌ ବି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନଥିବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ ଆସିବ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ, ତାକୁ ମୁଁ ନୋଟ ଆଉଟ କରିକି ରଖିବି। ଏଭ୍ରି ସଣ୍ଡେରେ ମୁଁ ତାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଲ୍ 150 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର
इच पेपर रे 150 क्वेश्चन आसीबो मल्टीपल चॉइस अछि आपण मानकर चारोटी आंसर थिबो आपण को गोटे ही चूज करबा को पड़िबो। तो फ्रेंड्स आ गोटे इंपोर्टेंट नोट आपण मानक पई जो एनसीटी गाइडलाइन कहूची जो माने आपण माने पेपर 1 देबे आपण मानकु 1 टू 5 पर्यंत पाठ पढिबा को पड़िबो। तो आपण एटा को देखिकी आदु भी खुशी हो जांतु नाही 1 टू 5 आदु भी नुह आपण मानंकु जो डिफिकल्टी स्टैंडर्ड ता तार रहुची आपनकर सेकेंडरी स्टेज पर्यंत सेकेंडरी स्टेज पर्यंत तो सेकेंडरी भाबी के आदु भी व्यस्त होंतु नाही काहे कि ना तार जेहेतु सिलेबस रो हमको गोटी गोटी दे देछि जे आपणकर फ्रीडम स्ट्रगल हैला कि आपणकर सुल्तान शासन हैला कि मोगल शासन हैला कि आपणकर विशेष्य विशेषण हैला कि इंग्लिश रो आपणकर नाउन प्रोनाउन हैला से पूरा आपण को पूरा आइडेंटिफाई करके देछि तो से गोटे गोटे को हमें पढ़ी कि जीवा आपण कोन बसी के पूरा कंटिन्यू सेकेंडरी स्टेज को पढ़िबे कि सबु सेमिति आदो भी नुह आदो भी आपण व्यस्त हेबेनी आपण केवल मो सहित मो चैनल सहित जोड़ी हे रुहंतु देखिबे आपण को ओटीटी आ जेटी आपण चुटकी रे क्वालिफाई कर देबे आपण को आदो भी वरीड होबा को पड़िबो नाही। तो सेकेंडरी स्टेज रे आपण को विषय पढ़ेबे 6 7 8 रे को विषय आपण पढ़िबे सेगुडी को सब आमे काली क्लास रे आलोचना करिबा। तापरे देखिबा फ्रेंड्स आपणकर a candidate who scores 60% or more in the TET examination will be considered as TET pass 60% रो above। तो आपणकर कैंडिडेट जो माने आपणकर एससी एसटी एंड एससीबीसी की फिजिकली हैंडिकैप्ड अछंती से माने 50% रखिबे आपणकर 60% जोटा कि आपण 150 रु 90 रखिबे एंड एससी एसटी एससीबीसी फिजिकल जो फिजिकली हैंडिकैप्ड अछंती से माने होची आपणकर केते मार रखिबे 75 150 रु 50% माने 75 रखिबे। तो होची एटा थिला हमर कंप्लीट मार्क एनालिसिस थिला हमर जेहेतु आपण माने बेसी चाहूचंती पेपर 1 पेपर 2 को अलगा करी बुझेबा पई तो सेति पई मु आज केवल पेपर 1 विषय रे आपण मानको कहिली काली आज आपण दशहरा रे बहुत व्यस्त थिबे समस्ते तो मु काली आपण मानको पई नै आसीबी पूरा कंप्लीट पेपर 1 रो आपण मानको पई को विषय आपण पढेबे पूरा कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस एंड आपण को बही भी पढ़िबे को चैप्टर पढ़िबे सब को ब्रीफली मु डिस्कशन करिबी। जदि आपण मानको मोर वीडियोटी भलो लागि थाए मोर सजेशन आपण मानको भलो लागि थाए ताले लाइक आ कमेंट करबा को आदो भी भूलिबे नाही। आपण मानकर सांग माने जदि केही ओटीटी की जेटी दबा को चाहूचंती ताले जदि आपण सेमानक सहित शेयर करूचंती ताले आपण मानक सहित से माने मध्य लाभ उठाई पारिबे। एंड फ्रेंड्स जदि आपण माने मोर चैनल नुआ अछंती जदि सब्सक्राइब करूचंती तो आपण माने ओटीटी आ जेटी निहाती क्वालिफाई करिवे क्वालिफाई कला परे मते निश्चय कमेंट करी जणिबे। आज पय एतिकी टेक केयर।